बहुत खूबसूरत है लेकिन दिल लगाने के काबिल नहीं है। खड़ा हूँ आज भी बेकरार है। जात पात में माई के दिया था गाली बात बात में पूरा देश के नेता। He just wanna be the का चौदा बाप मेरा लोटा लेके पटरी बेचता जमीन के मायरे सुदी बंदे सुदी मालुशिया या लाश পর্যন্ত জেল খাটাইলি বিদেশে পাঠাই। ভাই লাস্টটা আবার শুনবো ভাই, লাস্টটা আবার শুনবো প্লিজ। মায়রে সুদি বন্ডে সুদি মালয়েশিয়া আইয়া লাশ পর্যন্ত জেল খাটাইলি বিদেশে পাঠাই। মাইরে সুদি বন্ডে সুদি মালয়েশিয়া আইয়া তো 3 ঘন্টা ভিসা দিছে কি ভাই কোয়ালিটি ম্যান কোয়ালিটি এটা হচ্ছে যে আসল মনে কর যে মানে জীবন থেকে নেওয়া গান, বুঝছো? মানে কোনো মেটা